आगोलाव बिसिबाय ख्लायजागै दङ बिसिब्रै हायखाबा फिब्रै तेर मायागम तेर मायागम तेर ओंखा आगरतला आमसाय हायखाबा आगले आमसानि जुदा जुदा क्लाबनि नाथाय कायनेरो हायखाबा जुदा जुदा थायो आमा असा न कायनेरो ख्लायजागो बिसिब्रै न 10 मिनिट सालजानि परे मायागम तेर ख्लायजाखा आगुलनि महरानि तुलसीपति स्कुल बोसनानि राहारो अरो गोबांमा बसंनि मोसामु एबा गोबांमा बसंनि गानमु जुनिमु दै जुदा जुदा क्लाब रंनि असाना तुबै फुनुबायो यांते लायो एबा हमतानो जतलुक रंनि बोसनते फुनुबै थालाङो मोसामु रोसामु एबा तांमु बुमु एबा न जुदा बसंनि तिब्रा हास्तेनि बाहायके फुनुगो एबा तलांजागो यांते असम मताइनो मायागम तेरो न ख्लायजागो जुदा जुदा क्लाबनि रेसामु मोसामु खुलुमु तै ख्लायमु तै नायफोथ मताइ रंन अजागा बासिनार जागो बरनि बागै सकात जाफानानि बागै सकात जाफाजागो तिब्रा हास्तेनि हास्ते ख्लायजागो हास्ते हापा यात्रि याफाजागो और सकात याफारो बिसिपुरुनो आगला बिसिबाय बिसिपुरि कामानि सालो बिसिपुरि काका अ मायागम तेरो गोबांमा मताइनो तुबुओ गोबांमा जुदा जुदा हुकुमुनो तलांतैनो त्रिपुरा हास्तेनि गोबांमा थाइनि मताइ हायखाबा थाइ गानमु सुमुनो फुनुमा हानो अरबो तुबजागो गरे नासकनि तिगो मोसामु फुनुबै ख्लायजागो हायखाबा गोबांमा लुकुरकनि डिजाइन बे मोसामु खर सेलाखारि जागो पान्डव सकायजा हास्ते हाबानि उन्दै गोबांमा लुकुरकनो बायदिजा गोबांमा लुकुरकनो सकायजा बेखौनो ख्लायजागो अब हास्ते हाबाब्ला बा हास्तेनि सीएम याक्तिनो ख्लायजागो बा सीएम याक्तिनो सकार बायजाफोरखौ सीएमनो जा बायदि न्याय देखाबो बक्साबा বিশেষ করে পুর নিগমকে আমি ধন্যবাদ দেব গত বছর আমরা দেখেছি আমি পুর নিগমের সমস্ত কর্মী এবং আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় এবং ওনার ফুল টিমকে যেভাবে আগরতলা যে সুন্দর এক ব্যবস্থাপনা নতুন যে সব টেকনোলজি ইউজ করে যেভাবে নিরঞ্জনের ব্যবস্থা দশমীঘাটে করেছেন সেখানে আলুর ব্যবস্থা রেখেছেন সুশৃঙ্খলভাবে সেখানে আমাদের মেয়েরা বোনেরা সেখানে রাখা হয়েছে উলুধ্বনির মাধ্যমে ভাগ সেখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখা হয়েছে অত্যন্ত সুদৃশ্য নান্দনিক একটা চেহারা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমি সেই কারণে সমস্ত কর্মীদের ও মাননীয় মেয়র মহোদয়কে আমি ধন্যবাদ দেব এবং পরিশেষে আমি আবার এই মায়ের গমন ও কার্নিভাল 2025 পর্ব এখানে যারা উপস্থিত আছেন রাস্তার ধারে যারা উপস্থিত আছেন আগরতলার বাইরেও যারা আজকে আমাদের দেখছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি সবাইকে নমস্কার এবং আমি আজকের এই মায়ের গমন কার্নিভাল 2025 ওপেন ডিক্লেয়ার করছি এগিয়ে যাচ্ছে সেগুলো যেন সুন্দরভাবে এই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে এবারে নেতাজি প্লে ফোরামের পরে এগিয়ে আসবে